अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचिए एक ऐसा शहर जो सदियों से अपनी खूबसूरती और तारीख के लिए मशहूर है, आज अपनी ज़मीन के नीचे एक खामोश इनकलाब बर्पा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के मारूफ शहर पेरिस की। वो पेरिस जिसे हम आईफल टावर, पुरानी गलियों और तारीखी इमारतों से पहचानते हैं, अब खुफिया तौर पर खुद को एक नए दौर के लिए तैयार कर रहा है। कहीं ज़ेरे ज़मीन 200 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी जा रही हैं, कहीं शीशे के देव हैकल टावर आसमान को चीर रहे हैं और कहीं ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं जो शहर और मज़ाफ़ात के दरमियान सदियों पुरानी दीवार तोड़ देंगे। आज हम आपको पेरिस के जदीद तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो 2026 में यूरोप को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं पेरिस के मेगा प्रोजेक्ट्स की तफसील में। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिंक टावर की। ला डिफांस के कारोबारी इलाके में बनने वाला लिंक टावर जदीद तामीरात का शाहकार है। ये एक ऐसी बुलंद इमारत है जिसमें दफातर, मुख्तलिफ सहूलियात और रिहायशी अपार्टमेंट्स शामिल होंगे। इसकी ऊंचाई 242 मीटर होगी और इसमें 52 मंजिलें होंगी, जिसकी वजह से ये पेरिस के मेट्रोपॉलिटन इलाके की सबसे बुलंद इमारत बन जाएगी, जबकि पूरे फ्रांस में आईफल टावर के बाद दूसरी बुलंद तरीन इमारत होगी। ये मंसूबा सिर्फ एक नई इमारत खड़ी करने का नाम नहीं, बल्कि 21वीं सदी में दफातर के तस्वुर को बदलने की कोशिश है। इस टावर को रिवायती सीधी इमारत की बजाय 2 हिस्सों में डिजाइन किया गया और इन हिस्सों को 30 बड़े लिंक्स के जरिए जोड़ा गया, जहां बागात, खुली जगह और मुलाकात के मकामात होंगे। ये लिंक्स कोई आम रास्ते नहीं, बल्कि तकरीबन 3000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई ऐसी जगह होंगी जहां लोग इकट्ठे हो सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे और नए ख्यालात पर काम करेंगे। इमारत के तमाम फ्लोर 2 मंजिला अंदाज में बनाए गए, जहां एक ही वक्त में सैकड़ों अफराद काम कर सकते हैं। इस टावर में फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज का नया हेडक्वार्टर भी कायम किया जाएगा, जहां 5 से 6 हजार मुलाजमीन एक जगह पर काम कर सकेंगे। तवानाई की बचत के लिए इमारत की बैरूनी सतह पर खास किस्म के शीशे और सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे बिजली का इस्तेमाल तकरीबन 50% तक कम हो जाएगा। इस बिल्डिंग का तामीराती डिजाइन इतना शानदार है कि तवक्को की जा रही है कि इसे बेशतर अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। ये आजकल तामीरात के आखिरी मराहिल में है और 2026 के वस्त तक मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब आपको ओडिसी ला डिफांस नामी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताते चले, जो तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ एक मिक्स्ड कम्प्लेक्स है, जिसमें 3 नई बुलंद इमारतें बनाई जाएंगी जो पुरानी इमारतों की जगह लेंगी। ये सिर्फ नई इमारतें बनाने का मंसूबा नहीं, बल्कि 1 अरब यूरो की सरमायाकारी के जरिए ला डिफांस के कारोबारी इलाके को ज्यादा खुला बनाने की कोशिश है। इसमें दफातर के साथ साथ होटल, रिहायशी अपार्टमेंट्स और दुकानें भी शामिल होंगी, ताकि ये इलाका सिर्फ दिन के वक्त काम करने की जगह ना रहे, बल्कि हर वक्त आबाद और मुतहर्रिक रहे। इस मंसूबे की एक खास बात यह है कि ला डिफांस की तारीख में पहली बार 2 खवातीन मेमारों ने अलग अलग इमारतों के डिजाइन तैयार किए, जो इस शोबे में एक मुस्बत और नई सोच की अलामत है। ये मेगा प्रोजेक्ट पूरे यूरोप की तकदीर बदलने वाला साबित होगा। प्यारे दोस्तों, अब आपको पेरिस के सबसे हैरान कुन मेगा प्रोजेक्ट टूअर ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। ये 180 मीटर बुलंद शीशे का टावर है, जिसकी शक्ल एहराम मिस्र जैसी बनाई गई। इस मंसूबे को हकीकत बनने में 15 साल लगे, क्योंकि इस दौरान कानूनी और मनसूबाबंदी के हवाले से कई रुकावटें सामने आईं। 1973 के बाद ये पहला फलक बोस टावर होगा जो पेरिस के मरकजी इलाके में बनाया जाएगा, क्योंकि पेरिस में बने एक और टावर टूअर मोनपारनास की शदीद मुखालफत के बाद लंबे अरसे तक बुलंद इमारतों पर पाबंदी रही। अलबत्ता टूअर ट्रायंगल की खास बात इसकी मुनफरिद शक्ल है, जो मुख्तलिफ जावियों से देखने पर मुख्तलिफ दिखाई देती है। कहीं ये बहुत पतला नजर आता है और कहीं एक चौड़े धार वाले ब्लेड की तरह दिखाई देता है।
اس میں ہوٹل، ایک جدید بار، ثقافتی مقامات اور سولر پینلز شامل ہوں گے اور اس پر تقریباً 500 ملین یورو خرچ ہوں گے۔ یہ میگا پروجیکٹ نہ صرف پیرس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا بلکہ دنیا بھر سے سیاحوں کے لیے ایک حیرت انگیز ٹورسٹ پوائنٹ بنے گا۔ اگلے سال یعنی 2026 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگلے نمبر پر ہے سینٹ ڈینس پلیل اسٹیشن، جو پیرس کے ٹرانسپورٹ نظام میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ گرینڈ پیرس ایکسپریس پروجیکٹ کا حصہ ہے اور 4 مختلف میٹرو لائنز کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہاں روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ مسافروں کے آنے جانے کی توقع ہے۔ اس اسٹیشن کو صرف ایک سفری سہولت نہیں بلکہ عوامی مقامات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا، جہاں لوگ آرام کر سکیں، گھوم پھر سکیں اور ثقافتی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لکڑی کے زیادہ استعمال، قدرتی روشنی اور کھلی جگہوں نے اسے ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول دیا ہے۔ اس اسٹیشن کے ارد گرد پورا علاقہ نئے سرے سے ترقی پا رہا ہے، جہاں نئی رہائشی عمارتیں، دفاتر اور ثقافتی مراکز بن رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں گرینڈ پیرس ایکسپریس اس بڑے انقلاب کا دل تصور کیا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا شہری ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے، جس میں موجودہ میٹرو لائن نمبر 14 کی توسیع اور 4 نئی میٹرو لائنز کی تعمیر شامل ہے۔ یہ نیٹ ورک تقریباً 200 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس کا زیادہ تر حصہ زیر زمین بنایا جائے گا۔ مکمل خودکار ٹرینیں روزانہ 20 لاکھ سے زیادہ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ اس منصوبے کا مقصد صرف سفر کو تیز اور آسان بنانا نہیں بلکہ سماجی فرق کو کم کرنا، مضافاتی علاقوں کو بہتر مواقع دینا اور پورے شہر کو جوڑنا ہے۔ جب یہ تمام منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو پیرس صرف ایک تاریخی اور خوبصورت شہر نہیں رہے گا بلکہ ایک جدید میٹروپولیٹن علاقہ بن جائے گا۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اگر سوچ اور ویژن مضبوط ہو تو صدیوں پرانی سرنگوں کو کھود کر مستقبل کی راہیں نکالی جا سکتی ہیں۔ پیرس کی یہ تبدیلی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ترقی کا مطلب ماضی کو مٹانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنا ہے۔ جہاں ایک طرف جدید شیشے کے ٹاور اور خودکار ٹرینیں مستقبل کی علامت ہیں، وہیں نوٹرے ڈام جیسے تاریخی مقامات کی بحالی یہ یاد دلاتی ہے کہ شناخت اور تاریخ کسی بھی شہر کی روح ہوتی ہے۔ پیرس نے یہ راستہ چن کر دنیا کو ایک متوازن مثال دی ہے کہ کس طرح جدیدیت اور ورثہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون بن سکتے ہیں۔ پیرس کے ان جدید ترین میگا پروجیکٹس کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔